qui a été aménagé en partenariat avec l'association قيمة. دونك فيها جوج ديال الفضاءات، فضاء خاص بالقاعة متعددة الوسائط اللي من خلالها التلاميذ كيستعملوها نون سولمون في التعليم عن بعد وانما حتى في الانشطه ديالهم اللي كتعلق بتوسكي انفورماتيك. عندهم اوسي ان اكسي للمكتبه اللي هي اون اكسي ليبر. هذا هو. Alors, ce qui est magnifique dans ce projet, c'est que nous avons dans la loi cadre, dans le cadre de la réalisation des projets stratégiques de loi cadre, donc nous avons un projet dédié à l'orientation. Le projet 13, effectivement. Donc avec le soutien de l'INDH et l'aménagement et l'équipement de ces espaces dédiés à l'orientation, nous allons atteindre les 100% de couverture dans tous les lycées dépendants de la direction. Grâce de l'INDH. Soutien de monsieur le gouverneur, on va atteindre l'objectif avant exactement. Voilà. Avant la fin du programme. Avant la fin du programme. Et je pense que la préfecture d'Anfa est vraiment, elle était parmi les premières. À partir de l'âge de la scolarisation jusqu'au niveau baccalauréat. Les enfants issus des milieux défavorisés. Les axes de ce programme, le premier axe c'est le développement de la petite enfance, le deuxième axe c'est le préscolaire au milieu rural et le troisième axe c'est le soutien à la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire. L'amélioration du système d'orientation scolaire s'inscrit dans ce troisième axe. Il s'agit de soutien à la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire. Le projet en cours, c'est le projet de l'amélioration du système d'orientation scolaire et au niveau de la préfecture. Les composantes du projet, c'est la mise en place des unités de soutien scolaire et d'orientation scolaire au niveau de tous les lycées de la préfecture. La première étape a été réalisée au titre de l'année 2018-2019 à travers la mise à niveau de 7 unités scolaires, 7 unités d'orientation scolaire au niveau de la préfecture avec un montant IDH. Les rendre eux-mêmes. C'est une salle polyvalente اللي ممكن تستعمل كقاعة العروض، قاعة الأنشطة، السينما، اجتماعات، دو فورماسيون. دونك فيها بس كنضربوا فيك الشمس قويله. كتستافدوا من الدم. عاودوا لي على هذه التجربة هذه، شنو استفدتوا، شنو عرفتوا. Voilà, Amine Mahdouf. Autour du livre. Autour de la lecture. Qui tourne autour de l'école. Donc, avec le soutien de صافي كنبقاو ندير داكشي وكنستافد لا في الدار كنبقاو نعاودوا في الامتحانات اللي كيعطيونا كنقول لهم شكرا. شكون اللي كيدير الكونفرنسيه الدعم؟ ما عرفتش سميتها كيكونوا هنايا بزاف مخلطين. الاساتذه ديالكم ولا وحدين اخرين؟ من الشركاء ديالنا حيت وصلنا لواحد القضيه ان دوك اللي بينا دوك المتطوعين راه وصلنا تقريبا واحد تجاوزنا تقريبا شي 30 متطوع. تبارك الله. كيجيو في اوقات هذه وصوبنا لهم صوبنا لهم استعمالات الزمان، صوبنا لهم استعمالات الزمان على حسب الاوقات اللي كيكون فراغ عند التلاميذ وهذه، وقدينا الاسبوع كامل والتلاميذ صراحه انهم استفدوا من الناحيه النفسيه من الناحيه التربويه. Il est assez mal. Sans limite. Donc, on dit la salle pour la semaine.
خير ان شاء الله. Il s'agit d'une convention de partenariat بين الأكاديمية والعملات أنطا سيد العام مشكور. Il parraine هذه المؤسسة، il parraine le projet ديال مركز التفتح والعيش المشترك اللي غادي نخلقوه هنا في المؤسسة ما بين شراكة ما بين ثلاثة مؤسسات تعليمية، le lycée Lyoté, le collège Maïmonide et le collège Louafa. Donc c'est un espace du vivre ensemble qui va comprendre aussi bien une médiathèque, un auditoire de rencontre entre les élèves des trois établissements, mais également qu'on va ouvrir progressivement aux élèves de la région Casablanca-Stade et aux élèves des autres régions, donc pour en faire une plateforme culturelle du vivre ensemble entre les différentes composantes de la société marocaine, pour montrer cette diversité culturelle qui marque le royaume du Maroc sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Donc notre pays, c'est une fierté au niveau international du vivre ensemble, c'est un modèle à suivre pour d'autres pays, et la meilleure pépinière pour pérenniser cette culture qui marque la société marocaine, c'est les établissements scolaires, c'est le système éducatif qui est le mieux donc indiqué à développer cet esprit chez la jeunesse qui est porteuse de l'espoir et porteuse de la paix donc, et du vivre ensemble, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique, mais également au niveau international, sachant que les Marocains, c'est une population mobile qui vit à l'international, mais également le Maroc est un pays d'accueil qui reçoit, qui abrite les différentes cultures et qui abrite les différentes religions dans un cadre de respect mutuel et du vivre ensemble donc, au niveau d'un pays du respect mutuel entre les différentes cultures. Voilà. بشرى أعرف المديرة الإقليمية للمديرية الإقليمية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا. اليوم يتم تخليد ذكرى 16 لليوم الوطني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كانت هذه فرصة لعقد لقاء على مستوى عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بترأس السيد عامل العمالة، وكذلك لاتخذت هذه الذكرى المحور ديال التعليم في ظل جائحة الكوفيد، الحصيلة والآفاق لتحسين المكتسبات. لعل هذا الموضوع كيبين على أهمية التعليم كقطاع وكذلك كأولوية يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع التعليم نظرا للأهمية ديالو والأولوية ديالو. خلال هذه المناسبة تم عرض تقاسم عرض مع جميع المشاركين اللي من خلاله طرحات المديريه الاقليميه الاثار اللي جات به الجائحه على قطاع التعليم وكل الاجراءات والتدابير التي قامت بها من اجل مواجهه هذه الجائحه ومن اجل ضمان السيروره الدراسيه وكذلك الحفاظ على كل المكتسبات. طبعا خرجنا بمجموعه من الاقتراحات والتوصيات التي سيتم اتخاذها ان شاء الله بعين الاعتبار. هذه مناسبه باش نشكر كل من عملت مقاطعه الدار البيضاء أنفا وكل المتدخلين من رؤساء ديال المقاطعات وكذلك من قطاعات حكومية أخرى، خاصة مندوبية وزارة الصحة وكذلك جميع القطاعات الأخرى من أجل المواكبة ديالنا والمساندة ديالنا في ظل هذه الجائحة. على غرار هذه المناسبة سيتم إطلاق إن شاء الله واحد المشروع مهم اللي غتطلقوا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مديرية
الدار البيضاء أنفا، اللي من خلاله سيتم يعني تأهيل وتجهيز مجموعة من فضاءات التوجيه. وحنا كنعرفوا بأن التوجيه هو مكون أساسي في القانون الإطار، بحيث خصص له المشروع رقم 13 كمشروع استراتيجي في القانون الإطار. فبالتالي سيتم كل سنة، هو مشروع ممتد على 3 سنوات، كل سنة سيتم تجهيز وكذلك تأهيل 7 مؤسسات فضاءات توجيه ب7 مؤسسات تعليمية. وهو هذا يعني هذا اللي مخصص له واحد الغلاف مالي جد مهم. طبعا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاضرة بقوة من خلال مجموعة من التدابير الأخرى، خاصة في التعليم الأولي أو كذلك في إطار التجهيز أو المساهمة في يعني الجوائز ديال الطلبة أو التلاميذ المتميزين. تمام. هذا المشروع هذا اللي كيندرج في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده، خاصه محور دعم التعليم المدروس ومحاربه الهدر المدرسي، واللي تمت البرمجه ديالو على مرحلتين. المرحله الاولى اللي كانت تاهيل وتجهيز هذه الوحدات بغلاف مالي يقدر ب 240 ألف درهم، واللي الآن حنا في طور إعداد المرحلة الثانية من البرنامج عبر برمجة 5 خلايا ديال التوجيه على مستوى باقي المؤسسات التعليمية المعنية، كذلك حتى هو اللي غادي يكون بغلاف إجمالي كيتقدر ب 300 ألف درهم. وبالتالي غادي نتمكنوا من تغطية كافة المؤسسات التعليم ديال الإعدادي التأهيلي على مستوى العملة، وغيتم توفير هذه الفضاءات ديال التوجيه اللي غادي تسمح التلاميذ ديال العمله ديال مقاطعه الدار البيضاء أنفا باش انهم يتوفروا على هذه الخدمه ديال التوجيه والاستشاره، من اجل باش يكون عندهم توجيه سليم اللي غادي يخليهم ينجحوا في المسار الدراسي ديالهم ويحققوا المبتغى ديالهم واللي كيتناسب مع الطموحات ديالهم، ولكن كذلك كيتناسب مع الامكانيات الدراسه والميولات ديالهم، باش انهم تعطى لهم كافه الضمانات ديال النجاح في المسار الدراسي والتكويني ديالهم. وشكرا.